Hello viewers, so many once again, welcome to the SA Nagamis Notice channel. First day, SSR case lapore ekta notun update aise aru itu to ase CBI bra first time SSR case lapore ekta update janai dise tahan bra koi ase tahan itia bi SSR case tu ekdam thorough aru professional manner de tahan investigate kori ase aru tahan latest scientific techniques kan mobile techniques kan tahan use kori ase hoise etu case te tahan age jawole aru tahan bra itia tak bi iku aspect ruled out korna gon tahan bra clear kodise तान भाई तो कितना रिप्लाई करछे जितिया बीजेपी ला लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ब्रा पीएमओ ला ऑफिस के एसएसआर केस ला पड़े अपडेट कर दिबी गुना हुदा तने मेक्सिको ब्रा एकता एकदम इंटरेस्टिंग खबर आसे तादे एकता सदी कर मोता दु ताई लगा लवर ला घर जावले गर्ने ताई ला घर ब्रा ताई माटी गुंदिना ताई ला गर्लफ्रेंड ताई लगा लवर लगा खोरटाक ताई माटी छंदा गुंदी जेवासे इतु बिशिदे ताई एक दिन ताई ला लवर ला घरे था तंदे इतु लवर लगा मोता दु जल्दी कामब्रा आई जायना ताई दुजेंगे धुरी लुइसे इतु बिशिदे इतु मोता तो अचानक पुरा गायब हो जिसे इतु दे ताई लगा लवर ला मोता जुंदु ऑफिस पर आइसे ताई ब्रा इतु मोता तो अचानक पुरा कुदे गायब होइसे गुना खोर पुरा बिसा तंदे इतु छंदा दु पाइसे गोसे तो इना एकदम आश्रित लगा खबर आपने ये जनाई दिएसे तेलंगाना दे एकता 65 इयर्स ओल्ड माकिला सर्जरी को तंदे ताई लगा एब्डोमेन ब्रा ताई ला पेट ब्रा इतु वॉलीबॉल साइज लगा एकता ट्यूमर उलाइसे गोसे ताई इतु ट्यूमर दु डॉक्टर्स खन बा खोसे ताई बच्चा जन्म तंदेबरा ताई ला इतु पेट ते थाइसे हलबि ताई इतु किदाबि फील करा नाय ताई इतु किता जानिसे जिता ताई लगा गाव दे इतु ताई ला चेस्ट ते पेन होइसे ताई ला पेट ते पेन उलाइसे वॉमिट करसे आरो फीवर होइसे इतु तंदे ही जानिसे कि ताई ला पेट ते ट्यूमर आसे गुना तो इना खबर आबि आपनगे जनाई दिएसे जा कलि महान साइसले स्पेन ब्रा ताहान लगा कंट्री ला मनुखन कुन खन इतु कोविड-19 वैक्सीन नालो ताहान ला ताहान ब्रा रजिस्ट्री मेंटेन करबो और ताहान ब्रा इतु यूरोपियन नेशन गिबि ताहान ब्रा शेयर गर्नु कुइ रहिसले तो इतु दे ताहान ब्रा इतु किले इना करबो न ताहान गी हुदा तंदे ताहान ला मेडिसिन ला एजेंसी ला हेड ब्रा कुइसे गसे कि ताहान इतु जानु मुनजाय कि किले इतु मानुदु ताहान ला इतु दवाई दु मारा नाय कि डाउट करने किले रिजेक्ट करिसे इतु जानुबोले करने आरो ताहान ब्रा कयसे ताहान ला सिस्टम ला सेट परबि इकु एरर हो नाय इन फ्यूचर ताहान ब्रा किले इतु मानुनगे वैक्सीन दिया नाय गुले ताहान ला सिस्टम दिबि ताहान ला इतु रिकॉर्ड थाइबो कि ताई निजोरा रिफ्यूज करिसे तो इतु दुईटा चीज तो ताहान ब्रा मेंटेन करले करने इतु रिकॉर्ड राखिबोले करने ताहान ब्रा इना कुइसे गुना खबर आबि आपनगे जनाई दिएसे फेसबुक यूजर्स खन गाने एकता इम्पोर्टेंट अपडेट जनाई दिबो एकता नतुन फेसबुक मेसेंजर ला स्कैम इदिया फेसबुक ते बिसि चुलेस होइसे इतु दे आपनि के इतु स्कैमर्स खन बा एकता लिंक पठाबो आरो आपनि के इज इट यू इन द वीडियो गना हुदे होइसे मतलब इतु वीडियो दे था मानुदु आपनि आसे गना हुदे होइसे इतु दे बिसि मानुदु जानिउ मुनजा कारणे कि आसे गना इतु दे लिंक ते क्लिक करे इतु लिंक ते क्लिक करार लगे लगे आपनि एकता लॉगिन पेज से जाय जिनका आपनि आईडी पासवर्ड ढालना फेसबुक ते लॉगिन करे सिमिलर पेज ते लि जाय आपनि तादे अपना आईडी पासवर्ड दिन लॉगिन करा तंदे अपनी ला अकाउंट डिटेल्स तो कॉम्प्रोमाइज हो जाए इतु हैकर्स खनब्रा इतु ताहान कंट्रोल लय लय इतु बिषय दु अपनी ला इतु फेसबुक अकाउंट दु ताहान ब्रा खुशी खुशी चला स्टार्ट करबो और ताहान की करबो जाय अपनी ला सब करो पारबो इतु ब्रा मिसामसी की ना लिंक आइसे बोले फट क्लिक ना करबी और स्पेशली ना दे किते अपनी ला आईडी पासवर्ड ढालना साइन इन करला से इतु तो एकदम अवॉइड कर लागे महान किता फेसबुक ते जाय कंप्लीटली इतु फेसबुक नरे कुंदु वेबसाइट ते जाय से इतु वेबसाइट पर ही महान पारले लॉगिन करबी ना आपनन एकदम होशियार करला खबर आपनन जनाई दिएसे गेमर्स खन गाने एकता खबर आसे रशिया ला एकता कंपनी केवियर गोब्रा एकता लग्जरी सोनी प्लेस्टेशन 5 गेमिंग कंसोल बिसि जुली बनावले सुइसे और इतु 20 केजी ऑफ गोल्ड यूज न बनाव होइसे तांबा कंट्रोलर्स तु इतु क्रोकोडाइल ला लेदर बा बनावो और गोल्ड इंसर्ट्स भी धालिबो आसे और कंपनी रा इता तक इतुला दाम दु कोआ नै होलिबि इतु एस्टिमेट कराला हिसाबते 8 करोड़ निसना होइनो कोआसे इतु गैजेट ला स्पेशलिटी दु कि आसे बोले इतु कंपनी वा गुइसे थान पूरा दुनिया दे खाली एकता यूनिटी बनावो खाली एकता पीसी बनावो तो अपनी जुदी पैसा बिशी थागी आसे बोले नलि अपनी लते पैसा इमान आसे बोले अपनी इतु किनिबो ना ना किनिबो अपनी इतु कमेंट करना जनाई दिबो ना अपने केदु कोइ दिएसे टैक्स पेयर्स खन गाने एकता खबर जनाई दिबो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वाला डेडलाइन दु जनवरी 10 2021 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रा एक्सटेंड कोडिशन खबर आबे अपने के जनाई दिएसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ला हैंडल साइबर दोस्रा मानुखन के वार्न करिसे और खुइसे इतु कोरोना वायरस वैक्सीन ला पड़े इतु की स्कैम्स खन उलाय आसे गुना इतु स्कैम महान पुला भी कय आसे और इटा भी यति भी कय आसे कि मानुखन के इतु पे एंड रजिस्टर लगा ताहान की ऑफर दि आसे गुना आपनि इतु कोविड-19 वैक्सीन लागे गले फर्स्ट पे करबि रजिस्टर करबि दुइ आपनि इतु वैक्सीन दु पावो तो बिसि मानु दु इटा भी कुमा दु चिंता कर थाइबो कि मुई दवाई ना पावो नहले भी भुई थाइबो तो अपने भुई ना खाबि गवर्नमेंट बा सब इतु मैनेज करले आसे कोन खन के अर्जेंटली रिक्वायर्ड आसे ताहान दिउले आसे ताहान जानि आसे इतु रा इतु कारणे कि मिसामसी रजिस्टर न करबि मिसामसी मानुहन के पैसा ना दिबि
আৰু পাউৰি নেবি ইনেকা কি লিংক আইছে বলে ক্লিক নকৰিবি আৰু একবাৰ আপোনালোকে এইটো এৱেৰ হ'বলৈ কাৰণে এইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ সাইড পাবি এলাৰ্ট দিয়া এইটো আপোনালোকে আৰু জনাই দি আছে সেৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া লা CEO বৰা वेडनेसडे কৈছে UK de Oxford AstraZeneca vaccine approve হৈ যাদু একটা বেশি গ্রেট নিউজ আছে বেশি ডাঙৰ নিউজ আছে আৰু তান ইতিয়া ইণ্ডিয়া দিবি ইণ্ডিয়া লা ৰেগুলেটৰ্ছ খানৰা এটো দাৱাইটো বেশি জলদি এপ্ৰুভ কৰি আলা ৰখি আছে কোন খবৰ দিয়াবে আপোনালোকে জনাই দি আছে দিল্লী পুলিচ খানৰা আৰু একটা ফেক জব ৰেকেট ধৰিছে গছে একটা কল সেন্টাৰ দে 11 মানুহকে ধৰিছে গছে তাহানৰা 100 মানুহ অপৰে ঠকাই দিয়া বিছিলে তাহানবা মানুহনকে ফেক ইন্টাৰভিউ লৈছে ইনা অনা তানকে ফেক এপইন্টমেন্ট লেটাৰ্ছ খান দিনা তাহান ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফি গইনা 2200 কালেক্ট উঠাইছে তো বেশি পইচা তাহানকে আৰু কালেক্ট উঠাইছে হৈছে তো ইনিকা জব লাগা এইটো ফেক ৰেকেট ইনিকা ধৰা দুই আপোনালোকে জনাই দি আছে নতুন কোভিড-19 স্ট্ৰেইন লাপৰে মান বেশি মানুহ জানি আছে কি এইটো বেশি ফাষ্ট স্প্ৰেড হৈ আছে গইনা পুৰানা ভেৰিয়েণ্টতে কম্পেয়াৰ কৰিলে ইয়াতে ইংলেণ্ড লাগা এইটো পাব্লিক হেল্থ খান একটা ষ্টাডি কৰিছে আছে তাহানবা 1769 মানুহ লাপৰে একটা ষ্টাডি কৰিছে আৰু ৰিসাৰ্চাৰ্ছ খানৰা পাইছে কি এইটো নতুন ভেৰিয়েণ্ট পৰা একো ইটো মানুহখনকে পুৰণা ভেৰিয়েণ্ট কম্পেয়াৰ কৰিলে বেছি বেমাৰ হলাটো দেখা নাই আছে হলেবি তানৰাবি এডমিট কৰিছে কি এইটো নতুন ভাইৰাছটো বেছি জলদি স্প্ৰেড হৈ আছে না এইটো ঘৰবে আপোনালোকে জনাই দি আছে সেন্টাৰ পৰা ওয়েডনেসডে আৰু এইটো ইন্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটছ লাপৰে সাসপেনশন দু এইটো 31 জানুৱাৰী 2021 তাক এক্সটেন্ড কৰি দিছে কোনা খবৰ আবি আপোনালোকে জনাই দি আছে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি খানৰা মাদ্ৰাসা বিল দু ওয়েডনেসডে পাছ কৰিছে আছে এইটো বিল দে কি আছে কলে কিমান তা মাদ্ৰাসাছ খান গভৰ্নমেণ্ট আণ্ডাৰতে ৰান কৰি আছে ইটো সবটো থানবা ইতিয়াৰা এইটো ৰেগুলাৰ স্কুলছ তে থানবা কনভাৰ্ট কৰি আছে এইটো ষ্টেট কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰা টুইট কৰি জনাই দিছে কি গভৰ্নমেণ্ট আণ্ডাৰ কিমান তা মাদ্ৰাসাছ আছে এইটো সবটো থানবা ইতিয়া ৰেগুলাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটছ তে কনভাৰ্ট কৰি আছে এপ্ৰিল 1 2021 ৰা এইটো মাদ্ৰাসাছটো কি আছে বুলি মই শৰ্ট কৰি দিব এইটো মাদ্ৰাসাছ কইলে এইটো মুছলিম খান লাগা স্কুল কো পাৰে ইনষ্টিটিউশনছ কো পাৰে চুনৰে তাহান তালা এইটো বাচানগে পঢ়াই আৰু স্পেশালি তালা এইটো ইছলাম লা পঢ়ে তাহান ৰিলিজিয়াছ বুক লা পঢ়ে তাহান প্ৰিচিং কৰি থাকে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰি পৰা ওয়েডনেসডে আৰ্ম ফৰ্চেছ স্পেশাল পাৱাৰ্ছ এক্ট 1958 লাণ্ডাৰতে নাগালেণ্ড ষ্টেট কি আৰু 6 মান্থছ কাৰণে জুন 30 2021 তাক ডিস্টাৰ্বড এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে না খবৰ আছে মিনিষ্ট্ৰি বা তালা নটিফিকেশন দি কৈছে তাহান সিভিল পাৱাৰ লা এইড কাৰণে তাহান এইটো আৰ্ম ফৰ্চেছ ইউজ কৰাটো এটা নেচেচাৰী আছে তাহান পৰা কৈ আছে ষ্টেটতে আৰু কিলিংছ খান লুট হোৱা লগা মানুহ মৰা লগা আৰু এক্সটৰ্শন লা আৰু এইটো বেছি দেখিছে আৰু ইটো দেখা বেছি দেই তাহান বা এইটো ডিচিশ্যন দে এৰাইভ কৰিছে কোনে কৈ আছে তো নাগালেণ্ড ষ্টেট কি আৰু 6 মান্থছ কাৰণে ডিস্টাৰ্বড এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ন খবৰ আমি আপোনালোকে জনাই দি আছে ডিমাপুৰ ট্ৰাফিক পুলিচ পাৰ্চনেলছ খানৰা ৰং লেন ড্ৰাইভাৰ্ছ খানকে পেনালাইজ কৰিছে কোনে খবৰ আছে তাহান বা এইটো ড্ৰাইভতে 19 ভেহিকলছ এইটো ডিমাপুৰ চুমুলা ৰাস্তাতে আলাগ আলাগ গাড়ী খান তাহান বা ধৰিছে গৈ আছে আৰু তাহান বা ড্ৰাইভাৰ্ছ খানকে এইটো পেনালাইজ বি কৰিছে গৈ আছে তাহানকে ফাইন বি তেৰাব দিছে গৈ আছে আৰু তাহান লাইচেন্স খান তাহান বা লৈ লৈছে আৰু এইটো লা ডিছকুৱালিফিকেশ্যন কাৰণে তাহান বা প্ৰচেছ কৰি দিছে গৈ আছে ইয়াতে ডিমাপুৰ ট্ৰাফিক পুলিচ খানৰা বেছি ভাল কাম কৰি দেখা খবৰ আপোনালোকে জনাই দি আছে আৰু কোন ৰং লেণ্ডে চলাই আছে তাহানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তাহান পাব্লিক ছেফটিৰ কাৰণে তাহান ৰং লেণ্ডে নচলাবলৈ এট দ্য ছেইম টাইম তাহান নিজৰ লা ছেফটিৰ কাৰণে প্লানিং এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন পাৰ্লিমেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ এণ্ড লেণ্ড ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰ শ্ৰীনিভা ক্ৰোন'ৰা কৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো ফুলি প্ৰিপেয়াৰ্ড আছে কোভিড-19 ভেকচিন লা ড্ৰাইভ কাৰণে হ'লেবি এতিয়া তাকতে একো এনেকুৱা স্পেচিফিক টাইম ফ্ৰেম কনফাৰ্ম হোৱা নাই গৈছে কি ষ্টেটটো কেতিয়া এইটো দাৱাইটো পাবগৈ না জুখো ভেলীতে জুই লগাটো এইটো ৰখাব নাপাৰে না ইটাবি বেছি আৰু জুলি না যাই আছে হৈছে এইটো ওয়েডনেসডে ইভিনিং ডে তাহালা এইটো মেইন এণ্ট্ৰি পইণ্ট এইটো বিছেমা ভিলেজ পৰা যাবি চলাই দিছে গৈ আছে আৰু এইটো ৱাইল্ড ফায়াৰ ৰখাবলৈ কাৰণে চাইও খানবা বেছি কোচিছ কৰি আছে তাহালা ভলেণ্টিয়াৰ্ছ খানবা হ'লেবি এইটো তাৰে হাৱা বেছি ডাঙৰ মাৰাৰ কাৰণে তাহান এইটো ৰখাব নাপাৰি না এইটো জুইটো আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ যায় আছে হৈছে ওয়েডনেসডে নাগালেণ্ড গভৰ্ণৰ শ্ৰী আৰ.এন. ৰবি বি ভিজিট কৰিছে গৈ আছে তালা ফেমিলি লতে আৰু তাহান বি এইটো দেখিছে এইটো চিটুৱেশ্যনটো আৰু তাহান ভিজিট কৰা তেন্তে এইটো তাহান একলা থাকিছে গৈ আছে এইটো ভেলীতে ভিজিট কৰাটো নহ'লে এতিয়ালা টাইমতে বেছি মানুহ এইটো ভেলীতে ভিজিট কৰি থাকে তো এইটো একদম খালী থাকিছে গৈ না ইনা কৈ আছে আৰু ৰিপৰ্ট লা হিচাপতে ইনা কৈ আছে মানুহ চকুৰ পৰা দেখালা ডিষ্টেঞ্চ তাক এইটো পুৰা জুই জুলি নাহি দেখি আছে হৈছে তো ইনা একদম মন দুখ লা খবৰ এতিয়া বি আৰু কণ্টিনিউ হৈ আছে গৈ না আপোনালোকে জনাই দি আছে খবৰ খতম কৰাৰ আগতে নাগালেণ্ড না কোভিড ষ্টেটাছ সাপোৰ্ট আপোনালোকে শ্বৰ্টতে জনাই দিব নাগালেণ্ড আজি তাকতে 11,921 পজিটিভ কেছেছ ওলাইছে 11,493 মানুহ এতিয়া তাকতে ভাল হৈছে 218 এক্টিভ আছে 69 মানুহ এতিয়া তাকতে এইটো বেমাৰৰ পৰা মৰিছে আৰু কিলে ক'লে অহাকালি দুমাহান নতুন দিন নতুন মহিনা নতুন সাল দে মহান যাবলৈ আছে এইটো কাৰণে আপোনালোক সবকে এডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়াৰ মহান নাগামিজ নৰ্থ ইষ্ট চেনেল লা সাইড পৰা আৰু মহালা ফেমিলি লা সাইড পৰা আপোনালোক সবকে উইশ কৰি আছে তো আপোনালোক সব মানুহ ষ্টে সেফ থাকিবি হুঁশিয়াৰ কৰি থাকিবি আৰু মহান নতুন সাল দে আৰু একিলো দে ভাল ৰা লক কৰিব আপোনালোক সবকে জনাই দি আছে
ইটোতে মহান আজিলা খবর খতম করব আপনি আমরা খবরটা খুশি পাইছিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করলে না পাওয়া মহান ইনিগাই নতুন এপিসোডে নতুন টপিক তিয়ার লগ করব টিল দেন সব মানে লাস্ট তাক চাই দিয়ার কাৰণে থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার এন্ড স্টে সেফ